odofo a wotie me onyankopon ehira se wotie me o Facebook ene anajoyi pacho mama yemmo empire onyamitumfo yeda wase ne nso ebiom ishrani enumunam kan se waye adom ede ene nso ache bieni wani humu enti ase ni bijama tiefo ina ahya wonsa ene wona awrade after programming omonso ewehwe bom pae se ade bia da obi akoma so awrade fa wasem so eye wona bisa de ma yeda wase onokafo so tie ewo Yesu demonti amen. Onyankopon nhyira se ohwe me ana wotie me ewo Facebook me am no kase ye frame Evangelist Richmond or say epoku amida Highest Life Ministry ano ewo lease ye address ni 20 Sharon Street LS 9 8SS with my frame ewo number yi eso 07809226890 na obeye inshira bebre ena enumre asema me no eba beche matuni din se bad advice ana bad influence se efutuboni eya ade a ewo se mienu yetimi ehwe ewo ya brabo mu ni asetem esanse efutuboni a obitu obinti ene obida efiase efutuboni a obitu obinti no ene ebia nejuma abono efutuboni a obitu obinti no awa onye nadwi mpo se ewo se owo mpo no ebia samre wawo efutuboni a obitu obinti no ene ebikura nikunu oja no efutuboni a obitu obinti no ene ebia ne yere mpo no oja no efutuboni a obitu obinti no ebia ejuma mpo a oye mpo no wojai efutuboni efutuo eya ade a se obituufo a eye wo wasede se ultimate ase na wo assess ana o jeje na hu se ebetimi aboa ana entimi moa eye wo wasede no enye se obi ka asemo a ofiti prekope na odi tu anamo e wo se uhwe ni ye we ni ade a enuti ena Yesu emra wa wasase so no o hye asuafo no bo se etwase mekọ na se mekọ a konkro be den ebeba na oba ono na be ye mokakafo obekire mu de beba isan se konkro ne betimi aboa yen ama obi ka asem kire a yebetimi assess nti ena anwumre efutuo eya ade a se minumie ya nhwe ni yi a ade pa bi ekura yen ebetima free ensem internet wo so hwe oye ahweye ewo comparison se o compare ade ekura o ene obi ade a onie na ode comparison very very dangerous in life. Yehwe sofo adwuma mu ewie brem krampo no a utimu se efutuo obi won ma bebia wogina ana bebia okọ ana ade a wakoye eye efutuo boni a obi tuo no na oni sa idea no na onye na dwe se otu sa anamo no but efutuo boni a obi tuo no enne ka wo nya mpo asan abanechi a ka ope nanso ohunu se osa abanechi nti ewo se yetimi ehwe epa ewo ya brabom eyade ehunyan ye pa nti yehwe bible
yɛhwɛ Bible mu a deɛ di kan yɛhwɛ Adam ɛne Eve. Onyankopɔn ankasa ɛbɔ Adam no di kan bɔ no na ɔbɔ no na ɔde nhyehyɛ ma no Bible sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ edi ntuomu ha edi ntuomu aduaba anadua bi a ɛwɔ hɔ bia no otimi di bi ba dua no ɛwɔ mfimfini no aba deɛ ma ne ni bi ansa na ɔbaa ne bɛka no ho. Na yɛhwɛ Genesis chapter 3 verse 1 no ɛba Trosem say Oba wono eba bedada oba no busa no the same dua no a instruction Onyankopɔn ede ma omo no na oba era asem okache obonsam kache oba ne say ene se wu na mo bewu anadua na mo bedi no wu na mo bewu na emom moni bete moni bebie na mo behu papa ene boni enti oba ne sa ka se Onyankopɔn se ada ene ensa beka dua no yese man ni man fa ensa so nye de enka Nyankopɔn anka se ma omfa omonsa enka o se di ena mo nye de mo ni bi ada ombedi na omo ye de ombewu enti onipa nso ede ne instruction so ye de eka ho na efutuboni a obonsam enam won mu tu oba ne fo ema Bible si ohunu se odi eduaba no a ebebo nipadua no eye neniwa akono ena ohunu se odi so a obeye nyansani nti nyoma miensa ena osusuye eno na ene Bible krampo etuye fo eka ese as eniwa kono honama kono ene asetremu ahoahoa saa nyoma ye ade a oye kristoni a ewo se wo hye no nso honama kono eniwa kono asetremu ahoahoa we ne enyoma a ewie brem ekoso epa ewo onipa asetrem ba enye wo pa na ene enumre ananadwi me ne wo eche na emom ade a me pese wo te ase eye futubone futubone a obonsam influence if ma eduaba na odi bi na odi bi ma nikunu na nikunu so dwane nchen odi bi ma no na odi bi eno na di owuo eba ewiase onyame amoni pase nka nipa mu enye onyame botan no sa obonsam adia futubone a wotu omo no mudi e no ena di owuo ba ena di yare ba ena di ohia ba ena di ahokyere ene enumguase ede atete abobo ede ohaw ede ohia eyina ye den ebae sa instruction kitu bi o awo Nyankopɔn de ba onipa entimani so no ene de sansunso nyina abawiase a ene ewiase edi apini sa efutu bone we enti efutu eya ade a ewo ya brabo mu a ewo sunsanso bebre enti minomie no ewo se ehunu nipa a yetie de futu ewo se minomie no yehu nipa a ehe ene ya futu efri eyeden eba eyade ehia pa Adam ene Eve amomani ana o futu a obonsam de ma omo no tum ya Onyankopɔn de ma wonipa no onipa etena ase ma obonsam be dada no ema sa atumi no ede ma obonsam dane ma obonsam ama Yesu wo nachi ansa sa atumi no Onyankopɔn Yesu Kristo esa beje asade ama onipa nti afutuo ya de a ehia yensan hwe obi ewo 1 Kings chapter 21 verse 1 or eba no matter how opposition etie
whether we are president, we are king, whether we are suffer, we are businessman, moya awarefo ebusue bieram ade bia ensem bia eba wo mu biara wa nhwe niye na wa nhwe se ne obesone so a ebedu baabi no oni nipa anamuna ade no mu befeisi yehwe na Genesis 1 Kings chapter 21 about Bible say ohini bi wo ne yefen Ahab na himfie nchen ena Nabot so asase ewo na asase Nabot no edia no eye awunyade ana se eye abusue japade a yegyae ama Nabot na wohwe Israel mu a onyankopon ka kire mo se ade biara eye abusue japade biara enwo se onipa biara eton ti Nabot de oju nyame asem so we na ohene no ekoye na oni ne kodi nkita ho na nkita ho a oni ne kodi ye ne se Nabot emfa sa asase a ebe ono Ahab ahimfie no onfama no ana ontoma no wanto amana odemana obepe baabi foforo edibi amano na onene di hu nkita ho no Nabot ampre nti ehye ohene no na ohene no ye na adwene se ene esa na tie dia ene obekwa koda mpa so onidi na otwa nani ehwe eban na saade na esi ewo ni fie no ohene Ahab so ne yere ene fen Jezebel na ohunu de ekoso na obusa no no se aden na waboto saa o se me Nabot asase na menena akodi nkita ho se onfama me na me pebi ewo baabi ema no ana ontoma me Nabot se da bi da iti ena ama maboto trosem se ewo ena Jezebel ka kire se enya wo ne ohene ewo oman mu enya wo ena wo ye odikuro ana wodi oman yi na aso ka wano tum sa asasuwe me de ba ma na de Jezebel yeye ni otro kata no de ohene nso ano eso ano a eye Ahab nso ano ena bebia Nabot ete no empeyfo a wo ho de come ma homo no mu invite Nabot ombo dwa invite no na de sie ne se atrode a wotrode come homo no the botai ne se e wo se Nabot omoka assembi eto no so na yekuno na ofri asase so se ne beya na sase anane garden no ebetimi abeye ohene Ahab edia heu obi ejapade ekwan a ofa so no nti oye otroy impefo ebai Nabot bai edu baabi ade Nabot enyeye ye kato ne so na yekukum no na asase ne be ne dia ni refi so se onyankopon ena asase no ye ne dia emra sa nyoma we nyina akoso no odifo Elijah so atini baabi no nyame bie nani ena onyame kasa kire no se de ohene Ahab ayenie famasem ekoma no se ade a waye kuma omuku no ema nkraman etafre Nabot moja bebie ye tafre Nabot moja no sa ena ohene no nso ewu a ewa ohene no nso nkraman ebetafre ni moja de na meka ba besi so ohene no onimso oya ohene onimse Nabot eja pade no no
nanso na oni adwene bi sɛ obeku no efiri ase kopem sɛ ne yere Jezebel ebetu no afutu bɔne etu ho anamo eyi Nabot ekra efi asase so nipa bebre efi asase so a enya onyame bre nipa bebre efi asase so a wo afutuo bi obi tu omo afutuo bi obi tu omo enne yehwehwe mo ate asefo a omo nkan ye ho afutuo a obi tu obi enne asori mpo no onkobio ebi kura baka ko ye mfifi mu pa amanani adawa na enye no kure nanso wanya abotre na gidi a na oji onipa ni di onipa na edi ni hrambo enne asori wo onkobio asori nso o jai no onim se ni hira ewo nso na eyeden ewo enne ebi enam so yare ebi abeto no so ebi enam no so enam saade no so nti enne ebi a ne nkwa so etwa ofri asase so timi nyanum afutu obi ka asem kire wa bomoden ne tiediye bomoden ne fo wani tofom ne ye mfinfimu se asem na nipa ne kana ewom anase enim obi ebi a oba ne ekunu ete obi betuma beka ukunu asem akiraw se wa ma wani anawa ebi mpa na sa oba no aware n'ani bre ana opese obam ba wa hwe yi a ubeti wani no na aware no wofri ase a na waba the futu bone a opese sa ba akire nanso satam na aka akire nti moma ye ni nawo na moma efutu obi a obi etu ye no yebetimi ebuhu yesusu ni ahwe se asema nipa ne ka no enokre anase enye nokre enne efutuo ama obi agya na djuma ama akontuo bi a ensese otu kwan wonu ne ho nanso osaya enyeye efutuo bi ama aware bi ho a enwo se nka wokọ nanso obi di ne ho akowuram enne o peso osan nanso enyeye sani pamieno ena anwumrei ana ena anadwi a me no wo ka won ho asem baako eye if ene Adam baako eye Nabot ene Ahab ene Jezebel afutu Jezebel etu ne kunu fo ema ne kunu owuo ene ade a na nwo se eto omo Jezebel ni ne kunu afutu bone ema Jezebel ni ne kunu ebeto omo iti opposition awo afutuo bone bi betimi ama obi atimaka bebi odru ma enkoje eduro ma yenwura ha ma yenkwa ha awo kire o tra o hwe o ye ho ma yenko ebedu bebi odofo bebi awo kono eno na wuwo shortcut eya dia ewiase onyame bɔno wa mo anka ho iti minyanum amutie mi mo ma yenhye nso yehwe bible mu a Solomon nso na ne babi wo emra onyankopɔn Solomon de oyeye onyankopɔn ka se David nti bible say Solomon awie emma etwe na koma efi onyankopɔn onyankopɔn ka se ma na hini no Solomon nkunya ewo Israel no nyina no oni nemom onye no ne pen so nemom ni wo echi no obeje efri ni nsem na Solomon babi wo ne friend Rehoboam na Rehoboam eye obi a emra obedi ade no na dwe emra obedi ade Israel fo nyina
ɛyɛ ɔmadwen sɛ ɔmbɛdi n'akyi nti ɔmo de ebisadeɛ bi ɛbɛtu n'anim ka kyerɛ ne sɛ o papa ɛte ase no o papa Solomon te ase no ɔde adeɛ a emu odu ɛto yɛ so konya bi to yɛ so a emu odu te bɛyɛ a ma enye ketwa ɛma ba wo se ɔmo ɛnam yɛnsa ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ na ɔdwene ho na wɔne mpanyinfo ɔmo ɔman ni mu a ne papa ɛte ase no ɔne ɔmo bu ɔman no busa ɔmo adwene na ɔmo ka ɔmo adwene ɛkyerɛ ne sɛ wobɛsɛ so nipa n'ani di a ɛne ade a papa de to wɔn so no ɛbɛyɛ nkahwan no ma ne nya light ɛma ɔmo na wobɛsɛ nipa n'ani na ɔmo nyinaa bɛdi wɔkyi ɔmo kɔɔ yɛ pɛ ɛna ne mfɛfo a na ɔmmɛyɛ ɔhene na ɔmo yɛ ne namfoɔ no ɔfrɛ ɔmo so na obusa ɔmo adwene nti ɔmo so afutu bɔne a ɔmo de maa ne sɛ kɔ ɔman no ɔmo nyinaa baa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ me papa ayi a wɔde to ɔmo so no me deɛ mpo emu odu ɛbɛyɛ du asene me papa ɛdeɛ nti saa futuo no ɛmra aduyɛ na ɔmo ba betie na ɔkaayɛ no ɛmaa na hinie mu emu kyɛɛ deɛ na me ka aba besi so ne namfofoɔ ɛmɔfra a ɔne ɔmo di so afutu bɔne a ɔmo tu saa ɔhene na kɛ botan sɛ kɛ wɔsɛ kɔ di Israel nyinaa so nanso ɔhwere ɛma ketewa bi ɛbɛdii ne nkyɛn nti momma yɛhwɛ yɛawareɛ ɛyie momma yɛhwɛ yɛ ministry ɛyie momma yɛhwɛ yɛ kristosum ɛyie momma yɛhwɛ yɛ dwuma a yɛyɛ ɛyie ebi mpo a obo nyame adwuma efutuo bi obi betuma aboa obi betuma tu gyae asofo mabai ebi a de woyɛ no esevu wɔ bibi mu ba unim eboa wo ma unim gyae a wo gyae no ɛno na bedi wunya na edi wunya sofo no ɔmrɛ o wo ɛne ade a wo ba bebrɛ te moma yɛhwɛ sɛ adeɛ bi ɛyɛ efutu bɔne bi obi tu obi ebi kura fasting ebi kura first law kwa asɔre ntempa ba futu bɔne ama ɛnɛ saa onipa no ananka odi kan wa asɔre dem no ɛnɛ ɔno ne obi a otwato a ɔba asɔre because ɔbɔnsam ani ate adeɛ bi a wɔyɛ edi nhyira bɛbrɛ wo no ɔbɛfa ɛkwan bi so sɛ na ɛbɛyɛ sanhyira no ebebo enti yanamotuo bibia yeye bia no yɛhwɛ ne nso isanse enche na Yesu oba sani peku awodom yensen yɛmfa toto ya brabo baako Adam ni Eve efutubɔne a ɔmotena ɔma ɔbɔnsam tu ɔmofo ɛnɛ ɛna di owuo aba ewiase ɛna de ahokyerɛ edi ohia aba ewiase efutubɔne a Jezebel etu ni kunu ɔhene Ahab ɛfo ɛma omukum Nabot ɛde owuo so ba abusua ni mu efutubɔne a Rehoboam ne mfɛfoɔ etu no ɔno nso n'ahinie emu ɛkyɛe asetram adwuma yedife yefibam yanamontuom de bia futuo bia obi betu ye no asade se yebu yehwe se afutuo no ebeboa yen anase emoa yen minua ebia oya oba oye bema owo che koti kwan ba koti kwan hweniye ebia wonim obi koye bi ono wanya bibia onko abekwa akoye na fidie no ayiw iti yehwe niye se yefutuo eya ade a ehia epa efutubone ama ene obi aware agu
efutubone ama ene obi wo asole dem onko biom efutubone timina no medema asem ne ba na wie tie na na dru onyame enhyira onyame onti nenim enkyerɛ wo onyankopɔn asɛm a watie Bible say oho enye efi Bible say onyankopɔn de nasɛm enebo ewiase na wankoti nasɛm anyo bibia oyoye timinim sɛ ene enyumure onyame asɛm a wate nsɛnkyerɛne ne anwade wakoba so ade a wo hwehwɛ wo abrabom wasetrem wo dide bebre sɛ otiasefo nyankopɔn osema wani nka awurade ho wa ma de wakoma epe ade bie no a wo pa onyame onim Bible sɛ yetinwi ano dudumpo no onyankopɔn onim onyame obeye ama me amene wo kasae ena anwumre ye frame evangelist Richmond Osepoko ameda highest life ministry ano ye wo number 20 Sharon Street LS9 8SS number betima frame ni 0780922268 na obeye nhyira bebre onyankopɔn nhyira onte ne nim kyerɛ wo na me odide bebre sɛ yebesa ahyia mu biom ewo fidie so bye bye.